So today we are here in Barangay West Habog-Habog Hall to conduct a short video interview with one of our respected barangay officials, Ma'am Chuchi, who graciously agreed to share insights and experiences regarding the power outage and what lessons were learned from the situation. So Ma'am Chuchi? Hello, I'm Kagawad Chuchi Pinsing. I am a barangay Kagawad this barangay West Habog-Habog, and I was elected for 3 consecutive terms. Okay. So we prepared here several questions regarding the power outage that occurred in January 2024, the NGCP Panay-wide blackout. So my first question is, where were you po and what were you doing when the blackout started? What was your initial reaction? May ara ka na-feel niyo worried or nabalaan niyo na dayon kung anong inyo obrahon? Actually, usually, before, no, this kung may blackout. So, na-shock lang kami na may blackout at we cannot prepare. But, since then, whether ako may blackout din man, wala kami may mo kundi makita sa ating posibilidad mo, tagaan kita sa kasanan, like candles, kerosene mo. Sa subong, may mga solar panel. Apa. So my second question, could you share how the January 2024 Panay blackout affected our barangay, especially in terms po of day-to-day life for residents? Sa Pumuluyo, pareha sa among di, siyempre dako na ma-apekto na hindi manami kay nga like kung mainit sa masakit. Kinanglan sila sa electric fan or aircon. Kung sa mga business naman, ma-failure ang ilang business kag mag-dirty sila. Kag ang ginasilibla natin na kung wala sila trabaho, siyempre, abitado man sila, kag lang sila sweldo. Okay, so my third question po. As a barangay official po, what was the most difficult decision you had to make during the blackout? May ara pressure naghalin sa residente ta or mo na pressure, like may mga nangakig, may mga reklamo nga sa inyo, tapos paano nyo na siya ginhandle po? So for hindi mo na sila mga kita na nagsuffer man sa blackout. Pero kung may aragid man nga may notice na may blackout, ginapas sila namon nga morning adlaw, may blackout, pero so each barangay kagawad sa ila area, ginatagaan na mo notice na magpreparar sila kay may blackout sa among mga adlaw. Apo. So prepare na gid sila during no the Girl Scout nga automatic may ara na response. So regarding sa future blackouts po, what are your thoughts about alternative energy sources like solar panels or generators? Are these being considered in our barangay? Planuan mo namon pag ginabutan na namon sa among mga session na mag-purchase kami sa generator or sa mga solar panel para in kaso kung may blackout, ready na ang barangay. Opo, syempre doon kanugon man if we don't explore solar panels po, no, especially sa atong na climate. Okay, so may ara na kita subong sa future plans or official contingency plan po in place to respond to long-term blackouts or emergencies like this. Ako na nga ginamitingan na prepare kami like generator, prepare kami generator at sa mga solar panel sa kada area para nga masukal man ang among Pumuluyo sa among barangay. Opo. So after experiencing it po, do you now see kung gaano ka-importante ang electricity? Siguro ang electricity second lang guro sa tubig, no? Kaya ang tubig very important din sa atong kabuhi. Ang blackout, ang suga, may alternative pa kita yan, may mga solar panel kita, may generator, may kandila, may kerosene lang. Amo na ang aton ginawa sa aton barangay. So if ever matabo liwat ang wide blackout po, do you think prepared ng aton nga barangay para i-handle na siya? Siguro, preparado man na halos tanan. Pag hindi man kita siling nga mag-prepare kita 100%. Okay, hindi ka man mapaktal kung saan mo ang blackout is. Pero, i-consider na lang natin sa atong kabuhi na may amagid man na niya sa atong komunidad. And every area sa aton barangay, may araman leaders po, no, kung pwede yung makatuan sa residents in case may emergency regarding that. Okay po, so may ara kita partnerships or assistance nga halin sa city government or outside organizations during that time po?
may na free ano ba rin na? Charging. Na free charging man ang gobyerno nato dali siyempre sa kanamo sa pumuluyo Opo. Where na siya gani ang free charging ginheld pa? sa plaza sa diri sa among plaza So may covered gym. covered gym. Okay, that's good to hear po, no? So, paano nyo i-inform or i-educate ang residents when it comes to emergency procedures po or energy conservation? Siyempre educate namon sila sa pag-conduct sang ano na ba, drills. The drills na this na every year na request kami sang kung paano mag-conduct. At ang pumuluyo na tawag na naman kada area para sa barangay gym naman. Gina-ensure nyo po nga tanan nga residents na ang ga-join sa amo na mabutang. Not at all. Balik ko sin walang willing. Willing ka wala na trabaho. Opo. Wala na. Opo. Tapos ga-post man kamo sa through social media. So napaskita kami information sa kada kanto. Opo, tapos sa every mga post na barangay leaders, no, gakadto from house to house. oo nga may Para Opo. Kami ang muni. Opo. So before we end po, no, I'd like to ask one more final question, no, since we know man ang experience nga ni is very challenging gid siya katama. Not just sa aton nga barangay but also for others as well. So do you have any message po to other barangay leaders or residents nga ga-watch sinit to ensure or to help them stay strong, prepared if this ever happens again po? Siyempre na pares kita Girl Scout always prepared, no? Agdason binatunan taman ina. Agdason pagkatapos pinatudloon man namo sa among residente. Kung ano himuon. Ang among barangay kadang barangay council namon nagabulig sa among pumuluyo kung paano namo mahandle namo. Problema. Bari ang importansya lang gid sa pagiging alert and vigilant. Vigilant lang sila. Apo. So, this will be the end. Thank you for your time and sharing your insights with us. Thank you so much. Well, thank you so much, Ma'am Chuchi. So, I hope this interview shares a lot of lessons to you guys, especially for people or for students like me po. Kung ano ang importansya sa energy and community resilience. So, this will be the end, Ma'am. Thank you so much. Congratulations. Thank you.